Ay, magiging na! Nakay Gonzales! Paul! Paul! Gonzales! Paul! Ibay! Wow! Hindi ka na nahiya? Ayaw mo, kanina ka pa. Ba't mo pinapagalitan eh? Nag-a-announcer siya. Oh, yan na po, yan na! Nakay Gonzales, Gonzales, Gonzales! Wow! Pinas! Dapat kanina pa na to. Oh, Nikita Palla, 3! Oh, foul, foul! Knockdown! Oh. Ayan na po, oh. Titira na. Oh. Ayan na po, si Gonzales, Gonzales! Oh, Gonzales, Gonzales! Parang masakit hindi. Hintay mo ako. Hintay mo ako. Oh! Oh, tapal na! Oh, tapal na! Oh! Oh, wala, wala! Oh, nakaita. Nakay Gonzales! Oh, pinasa! Oh, 3 points! 9-0! Oh, technical! Dumilit po ang mga nanonood. Gili! Technical yan, technical! Technical, wala naman nanono. Oh. Oh, nakay Gonzales! Lupit! Lintos! Oh, tagarakat na eh! Oh, challenger! Challenger! Challenger na. Yung isa, ano yung isa? Ha? Sisay! Wow! Eastern. Stern! Tapos, Na? low battery na. Lobat na. Dapat may tugtog ko eh. Oh! Ang pangit nga pag may tugtog, di ba? Di may ano. Tira po! Oh! Tira, tapalya! Tapalya! Oh, tapalya 3! Wow! Wala! Oh, pinasa kay Gonzales!